وہ دیوتاؤں کی چہیتی تھی، پر اسرار سرگوشیاں اس کی رہنما تھیں، اس کی آنکھوں میں موت کی کڑکتی بجلیاں پوشیدہ تھیں، وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، اس کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر تھی اور نہ موت کی، وہ سانپ سے بھی زیادہ زہریلی تھی، اپنے دشمن کی کٹی ہوئی گردن دیکھنا چاہتی تھی، پر اسرار اور شیطانی قوتیں اس کی راہ میں حائل تھیں، پر اسرار قوتوں کی مالک ایک دو شیزہ کی ہنگاموں بری داستان عجیب دید بان۔ مہا پجاری کو پہلی بار یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ مجھے پر اسرار سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں، اور جو کچھ آئندہ پیش آنے والا ہوتا ہے مجھے قبل از وقت اس کی خبر ہو جاتی ہے۔ وادی سبز میں جو ہولناک واقعات رونما ہوئے تھے ان کے بارے میں بھی میں نے اسے بتایا کہ پہلے ہی سے مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا تھا۔ تو پھر اے میری سردار زادی، تجھے اپنے بابا سردار آشم کو خطرے سے آگاہ کر دینا چاہیے تھا، مہا پجاری دکھ بھرے لہجے میں کہنے لگا۔ میں نے بابا کو تو نہیں، ہاں ماں کو ساری باتیں بتا دی تھی، اور اس نے بابا سے وہ باتیں کہہ بھی دیں، اور پھر جو کچھ ہوا تھا میں نے اسے بتا دیا کہ بابا نے ان باتوں پر یقین نہیں کیا تھا اور خود سیان کو ان باتوں سے آگاہ کر دیا۔ کاش سردار آسم کو تجھ پر یقین ہوتا، اے مابلا، مہا پجاری پرتاسک آواز میں بولا، اور پھر کہا کہ تو اپنی پیش گوئی کی سچائی کا ثبوت دے چکی ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ سیان اس بستی پر شب خون ضرور مارے گا اور ہماری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ بستی کا سردار ہماری حفاظت نہیں کر سکے گا۔ آرج نے برا کیا، مجھے امید نہیں تھی کہ وہ سردار آشم کی موت کے بعد سیان کے لیے بھی مخبری کرے گا۔ تو کیا آرج میرے بابا کے لیے مخبری کرتا تھا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، مہا پجاری نے جواب دیا، وہ میرا دوست تھا اور میں نے ہی اسے اس پر راضی کیا تھا۔ اے مابلا، بستی کے سرداروں کو ارد گرد کی بستیوں کے حالات سے باخبر رہنے اور اپنا اقتدار برقرار رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اس بستی کا سردار ہماری حفاظت نہیں کر پائے گا، تو پھر کیا ہوا؟ میں نے سوال کیا۔ ایسی صورت میں تو صرف ایک ہی راستہ ہے اے مابلا، کہ ہم یہاں سے فرار ہو جائیں، مہا پجاری نے جواب دیا۔ مگر ہم جائیں گے کہاں؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ ان پہاڑوں سے اتر کر کھلے میدانوں کی آبادیوں کی طرف، وہاں پہنچ کر ہم زیان کے خطرے سے باہر ہو جائیں گے، مہا پجاری بولا۔ اب حویلی سے میرے نکلنے پر کوئی پابندی نہیں رہی تھی۔ گھومنے پھرنے کی خاطر کبھی میں صبح اور کبھی شام کسی خادمہ کو ساتھ لے کر بستی تک یا پھر پہاڑی درہ عبور کر کے چشمے تک چلی جاتی تھی۔ مہا پجاری سے گفتگو کے بعد یہی طے ہوا کہ میں آج شام کسی خاص خادمہ کے ساتھ چشمے کے کنارے پہنچ جاؤں، اور مہا پجاری پہلے سے ہی ضروری سامان کے ساتھ وہاں موجود ہوگا۔ کسی پر اپنے ارادے ظاہر کرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ سارا دن بستی میں متوقع شب خون سے نمٹنے کی تیاریاں ہوتی رہی۔ اس عرصے میں سردار مجھے نظر نہیں آیا، وہ حویلی سے باہر ہی رہا۔ مارکے کے تمام انتظامات کی وہ خود نگرانی کر رہا تھا، اور شام ہوتے ہی جب میں نے حویلی کے خادمہ سے اپنے ارادے کا اظہار کیا تو وہ بولی، حالات ٹھیک نہیں ہیں اے سردار زادی، ہمیں آج حویلی سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اور پھر اس نے مجھے رازدارانہ انداز میں شب خون کے متعلق بتایا۔ اسے شاید یہ توقع رہی ہوگی کہ میں ڈر جاؤں گی، مگر ایسا نہ دیکھ کر وہ حیران ہوئی اور میں اس کے ساتھ چلنے کے لیے ضد کرتی رہی۔ خادمہ میری حیثیت سے اور مرتبے سے واقف تھی، اس لیے اسے میری بات ماننا ہی پڑی، مگر تنہا حویلی سے نکلتی تو محافظ میری حفاظت کے خیال سے باہر نہ جانے دیتے۔ میں ذہنی طور پر کتنی ہی سمجھدار سہی، بہرحال ایک 7-8 سالہ بچی ہی تھی، اس لیے حویلی کی کسی خادمہ کا میرے ساتھ ہونا ضروری تھا۔ میں اس خادمہ کے ساتھ حویلی سے نکلی تو سورج ڈھلا نہیں تھا۔ آج چشمے کے کنارے چلیں گے، میں نے خادمہ کے ساتھ تیز قدم اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ تو بہت دور ہے اے سردار زادی، ہاں وہاں سے واپسی میں تو اندھیرا ہو جائے گا، کسی روز صبح کے وقت ادھر چلیں گے۔ خادمہ مجھے سمجھانے لگی، نہیں ادھر ہی چلنا ہے، اگر تو ساتھ نہیں چلے گی تو میں اکیلی ہی چلے جاؤں گی۔ میں نے اسے گویا دھمکی دی، ایسا نہ کہہ سردار زادی، سردار کو معلوم ہو گیا کہ میں تجھے تنہا چھوڑ کر واپس حویلی پہنچ گئی تھی تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔
खादमा खौफजदा होकर बोली। मैंने खादमा को यकीनन मुश्किल में डाल दिया था। अगर मैं उस हवेली में ही ये बता देती कि कहाँ चलना है तो वो हरगिज मेरे साथ ना आती, और उसका कहना गलत नहीं था। चश्मे से वापसी में वाकई अंधेरा हो जाता, मगर मुझे वापस कब होना था। खादमा पर मेरी धमकी का मुतवक्के असर हुआ और वो कहरों जबरन मेरे साथ हो ली। मैंने दानिस्ता ऐसा रास्ता इख्तियार किया कि मुझे खादमा के साथ बस्ती से बाहर जाते हुए कम से कम लोग देख सकें। जब हम पहाड़ी दर्रे में दाखिल हुए तो धूप खासी फैली पीली पड़ चुकी थी और खादमा ने एक बार फिर वापसी के लिए कहा, मगर मैं सुनी अनसुनी करके आगे बढ़ती रही और उसे मजबूरन मेरा साथ देना पड़ा। और मैं जिस जगह दरार थी और जहां मैंने सियान के मुहावजों से बचने के लिए महापुजारी के साथ रुकी थी, वहां पहुंचकर गैर इरादी तौर पर मेरी निगाह दरार की तरफ उठ गई और मैं चौंक गई। दरार की दीवार के साथ मैंने किसी को चिपके हुए देखा और पहली नजर में पहचान ना सकी कि वो कौन है। खादमा मेरी जानब साथ चली जा रही थी और दरार से चंद कदम के आगे बढ़ते ही अचानक मुझे अक्ल में हल्की सी आहट सुनाई दी और मैंने मुड़कर देखा तो महापुजारी था और खादमा की तरफ झपट रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, महापुजारी ने आगे बढ़कर खादमा के सर के पिछले हिस्से पर एक पत्थर से ज़रब लगाई और दूसरे ही लम्हे खादमा का जिस्म लहरा कर जमीन पर आ रहा। मुझे हैरत थी कि महापुजारी वहां दर्रे में क्या कर रहा था। उसे तो मुझसे चश्मे के किनारे मिलने को कहा था और फिर मेरे कुछ पूछने से पहले ही महापुजारी लपक कर दरार के अंदर गायब हो गया। जरा देर में एक घोड़े की लगाम थामे दरार से नमूदार हुआ और फिर उसने खादमा के जिस्म को उठाकर दरार में डाल दिया। ए मैबला, तू मुझे यहाँ मिलने पर हैरान है, महापुजारी बोला। मैं दरअसल चश्मे ही की तरफ उधर से जा रहा था कि मुझे ख्याल आया कि तेरे साथ यकीनन हवेली की कोई खादमा भी होगी और मेरे ख्याल में उसका बंदोबस्त करना भी जरूरी था ताकि फौरी तौर पर हमारे फरार का राज अफशा ना हो। मुझे ये जगह काम के लिए मुनासिब मालूम हुई और मैं यहाँ रुक गया। चल अब तू घोड़े पर बैठ जा, हम आज इस बस्ती से दूर निकल जाएंगे। और फिर महापुजारी ने मुझे घोड़े पर सवार कराया और खुद भी सवार होने के बाद एक अनजानी मंजिल का सफर का आगाज कर दिया। मैं देख चुकी थी कि घोड़े पर खासा सामान लदा हुआ था। मैं समझ गई कि ये वही जरूरी अशिया हो सकती थी जो सफर में हमारे काम आती। रगवानगी के वक्त उस बस्ती वालों के लिए मेरे दिल में रहम व मोहब्बत के जज्बात थे। उन्होंने मुझे मजलूम और बेसहारा को पनाह देकर अपनी बका और सलामती को खतरे में डाल दिया था। इनका कसूर पनाह देना था और जिसकी सजा उन्हें आज रात खून खराबे की सूरत में मिलने वाली थी। काश मैं उन लोगों की इस खून खराबे से बचा सकती, मगर मेरे बस में कुछ भी नहीं था। मैं तो खुद बेआसरा थी। अचानक मेरे जहन में एक अनोखा ख्याल आया। इस तरह इस बस्ती के लोग सियान के जुल्म सितम से बच सकते थे। और फिर मैंने अपने इस ख्याल का इजहार महापुजारी से कर दिया। तू ये क्या कह रही है ए मामला? महापुजारी हैरान होकर बोला। उसे यकीनन मुझ जैसी उम्र की किसी लड़की से ऐसी बात की तवक्का नहीं होगी। ए महापुजारी, मैं ठीक कह रही हूँ, मैंने इत्मीनान से कहा। सियान इस तरह बस्ती पर हमला करने से रुक जाएगा और फिर खून खराबा नहीं होगा। बता, मेरी जिंदगी दूसरे लोगों से ज्यादा कीमती तो नहीं? ए अजीम सरदार आशम की बेटी मामला, तू भी अपने बाप की तरह अजीम है, मगर तू शायद भूल गई कि जालिम सियान उसके बावजूद हमें पनाह देने की सजा उस बस्ती वालों को जरूर देगा और वो ऐसा ही जालिम है। उसके अलावा ए मेरी सरदार दादी, जो कुछ आज रात होने वाला है उसे टालना मुमकिन नहीं। क्या तूने होनी को पहले टाल दिया और तेरा बाप जिंदा बच गया? तूने जो पेशगोई की है और जो सरगोशियां सुनी हैं, बंद आंखों से जो कुछ देखा है वो हर हाल में पूरा होकर रहेगा। तेरा कहना है कि हम वादी सबस की तरफ चलें और खुद को सियान के हवाले कर दें ताकि बेगुनाह लोग ना मारे जाएं, सो इससे कुछ भी हासिल ना होगा। महापुजारी ने मुझे दलील देकर समझाया। उसके लहजे में मेरे लिए एहतराम भी था और मोहब्बत भी। महापुजारी की बात सुनकर मैंने मजीद कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। उसकी दलील में वजन था। सरदार आशिर को जियान के जुल्म से बचाना हमारे लिए मुमकिन नहीं था और उस पर सब्र ही किया जा सकता था, सो मैंने भी सब्र किया। रात भर हम सफर में ही रहे। इसी दौरान में सिर्फ 2 मर्तबा घोड़े को सस्ताने के लिए कुछ देर ही महापुजारी रुका। सरदार आशिर की बस्ती से महापुजारी जल्द से जल्द दूर निकल जाना चाहता था। जब सुबह के आसार नमूदार होने लगे तो हम एक पहाड़ी के दामन में थे।
महापुजारी ने वहां आराम करने की गर्ज से एक गार तलाश कर लिया और उसने इधर उधर से घास फूस जमा करके उस पर एक कपड़ा बिछा दिया और मुझसे लेट जाने को कहा और फिर वो खुद भी लेट गया। नींद से मेरा बुरा हाल हो रहा था। गुज़श्ता रात भी मैंने आरामी का शिकार रही थी। आधी रात से ज्यादा जागती गुजरी और आज तो पूरी रात मैंने पलक भी नहीं झपकी थी। सारी रात घोड़े पर सवारी की वजह से मुझे थकन अलग थी और इसलिए जल्द ही बेखबर सो गई। महापुजारी ने घोड़े को गार के बाहर एक बड़े से पत्थर से बांध दिया था और उस पर जो सामान लदा हुआ था गार में रख लिया। हमने इसी तरह मुसलसल 2 रातों को सफर किया और दिन का बेशतर हिस्सा हमने सोते और आराम करते हुए गुजारा था। सफर करते हुए हमें वो तीसरी रात थी कि महापुजारी ने बताया कि हम जुनूब की तरफ सफर कर रहे थे कि चांदनी रातें होने की वजह से हमें सफर में ज्यादा दुश्वारी नहीं हो रही थी। उस रोज निसफ शब तक सफर करने के बाद खिलाफ तवक्का महापुजारी ने एक जगह पड़ाव डाल दिया और मुझसे कहने लगा कि ऐ मैबला, अब हम खतरे की हदूद से काफी दूर निकल आए हैं। अब रात के वक्त सफर करने की जरूरत नहीं रही। कल से हम दिन में सफर करेंगे। और दिन के वक्त हम क्योंकि खासी देर सो लिए थे इसलिए मुझे जल्दी ही नींद नहीं आई और सुबह के आसार नमूदार हो रहे थे कि अचानक मेरी आंख खुल गई। आंख खुलने का सबब नींद पूरी होना नहीं था बल्कि वह धमक थी जो चारों तरफ से सुनाई दे रही थी और लम्हा बे लम्हा करीब होती जा रही थी। महापुजारी भी हड़बड़ाकर उठ बैठा था और मुझे उसके हाथ में तीर कमान नजर आया। करीब ही तलवार रखी थी और हम निस्बतन बुलंदी पर थे और दूर दूर तक देख सकते थे। अब तक हमें सफर के दौरान में कोई गैर मामूली वाकया पेश नहीं आया, इसलिए मैं ज़हनी तौर पर किसी ऐसे वाकये के लिए तैयार नहीं थी जो हमें पेश आने वाला था। कुछ ही देर में हमें चारों तरफ से घोड़सवार आते हुए दिखाई दिए और जब वो कुछ और करीब आ गए तो मैंने उनके हाथों में अजीब तरह के लंबे लंबे से हथियार देखे और महापुजारी के चेहरे से तज़्ब का अजहार हो रहा था। गालबन वो ये सोच रहा था कि इन घोड़सवारों पर तीरों की बारिश करे या ना करे। चारों तरफ से हमला करने वालों को वो बहरहाल रोक नहीं सकता था। मालूम नहीं ये कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं। महापुजारी आप ही आप बड़बड़ाया और मुझे बहरहाल उन पर हमला करने में पहल नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल में महापुजारी का फैसला दुरुस्त ही था। अजीब हथियारों वाले उन घोड़सवारों को मुश्तिल करना किसी भी तरह मुनासिब नहीं था। वो रफ्ता रफ्ता अपना हल्का तंग करते हुए करीब आ रहे थे। उनके तेवर बता रहे थे कि वो हमें घेर कर पकड़ना चाहते हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे थे इस सिलसिले में कोई अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं था। उनकी तादाद 15-16 पर कम नहीं होगी। उनके अजीब हथियार को मैंने नजदीक आने पर गौर से देखा। वो लोहे का बड़ा सा सुराख वाला डंडा था जिसे लंबी सी एक फूंकनी भी कहा जा सकता था। उसके पीछे की तरफ मोटी लकड़ी का दस्ता था और उसी दस्ते में वो फूंकनी पियुसत थी। उसके दरमियान में नीचे की तरफ लोहे का एक आंकड़ा सा था जिस पर उंगली रखी थी। उसके गलों में चमड़े की पेटियां पड़ी हुई थीं और पेटी के आर पार सुराखों में किसी कदर मोटी और लंबी सी कोई चीज थी। वो सब हमारी तरफ दायरे की शक्ल में आ गए और उसी वक्त महापुजारी ने मुझसे सरगोशी की, ऐ मैबला, ये कुछ पूछे तो उन्हें अपनी हकीकत नहीं बताना, ना अपना असल नाम। तुम्हारा नाम मैंने पहले वाला यानी आतून है और तुम मेरी बेटी हो। हमारे कबीले वालों ने हमें निकाल दिया है और अब हम मैदानों की तरफ जा रहे हैं। महापुजारी ने जो कुछ कहा उससे ज्यादा कुछ भी कहने का वक्त ना था और ना मोहलत, और मैंने इकरार में सर हिला दिया। उसी वक्त उन घोड़सवारों में से एक ने अपना अजीब हथियार हमारी तरफ कर दिया और फिर अचानक जबरदस्त धमाका हुआ और उस हथियार के सुराग से एक शोला निकला और महापुजारी के करीब ही कुछ फासले पर पड़ा हुआ एक पत्थर पड़ा था और घुड़सवार ने उसी पत्थर का निशाना बनाया था और वो पत्थर टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। मैं ये अजीब तमाशा देखकर खौफजदा हो गई। महापुजारी ने मुझे अपने एक बाजू के हिसार में ले लिया। तूने देख लिया ऐ बूढ़े कि पत्थर किस तरह टूटकर बिखर गया। घुड़सवार ने महापुजारी को मुखातब किया, तेरा और तेरे साथ जो लड़की है उसका भी यही हशर हो सकता है, इसलिए हमें जो कहें उस पर अमल कर। उस शख्स का लहजा कदरे अजनबी था मगर वह ज़बान ही बोल रहा था जो पहाड़ी बस्तियों वालों में बोली और समझी जाती थी। तुम लोग कौन हो और हमसे क्या चाहते हो? महापुजारी हिम्मत करके बोला। इसका अजहार महापुजारी के चेहरे से हो रहा था। हम तेरे सवालों का जवाब देने के पाबंद नहीं, घुड़सवार ने सख्त लहजे में कहा। हम तुझे हुक्म देते हैं कि इस लड़की को अपने साथ लेकर चल। मगर कहाँ? महापुजारी ने फिर सवाल किया। हम तुझे अपने सरदार सारम के पास ले जा रहे हैं और सुन, अब तू कोई और सवाल नहीं करेगा
और हमारा करीब ही एक पत्थर से बंधा हुआ था। मैं पुजारी ने उस पर सामान लादा और फिर पहले मुझे घोड़े पर सवार कराया और उसके बाद खुद बैठा और उन लोगों के नरगे में एक तरफ चल दिया। कुछ घोड़सवार हमारे आगे थे और कुछ पीछे चल रहे थे और कुछ दाएं बाएं। ऐसी सूरत में फरार होने का सवाल ही नहीं था। खिलाफे तवक्का उन लोगों ने हमसे हमारे बारे में कोई सवाल नहीं किया, और ना ये कि हम कौन हैं और कहाँ से आ रहे हैं, और ना ये कि हम कहाँ जा रहे हैं। मेरे नज़दीक ये सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक थी। उस वक़्त तो मेरे जिस्म पर कीमती जेवरात भी नहीं थे जो ये समझ लेती कि वो जेवरात के लालच में मुझे अपने सरदार के पास ले जा रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने सारम बताया था। वो सफ़र खासी देर तक मगरब की तरफ जारी रहा। तब एक आबादी के आसार नजर आए। हम कदरे बुलंदी पर थे और वो आबादी नशीब में थी। दूर तक वो आबादी फैली हुई नजर आ रही थी। अब तक मैंने वादी सबद और सरदार आशिर की बस्ती ही देखी थी। ये बस्ती उन दोनों बस्तियों से कहीं बड़ी मालूम हो रही थी। आबादी के दरमियान में दो बुलंदों वाला इमारतें दूर से ही दिखाई दे रही थीं, जो अपनी तर्ज तामीर में दूसरी इमारतों से मुख्तलिफ थीं। दोनों इमारतों में से एक का ऊपरी हिस्सा मंदिर की तरह था, जो नीचे से चौड़ा और ऊपर से पतला होता चला गया। दूसरी करीबी इमारत उससे कदरे छोटी लग रही थी। हम बस्ती में दाखिल हुए तो खिलाफी तवक्का बस्ती वालों में मुझे एक अजीब जोशो खरोश सा नजर आया। उनके चेहरों से इंतहाई खुशी का इजहार हो रहा था और वह मेरी तरफ उंगली उठा उठा कर एक दूसरे से किसी ख्यालात का इजहार कर रहे थे और मुझ पर इस पर हैरत हो रही थी। और फिर मजीद हैरत उस वक़्त हुई जब औरतें घरों से अपने अपने हाथों में दफ लिए निकल आईं और हमारे आगे आगे दफ बजाती और रक्स करती हुई चलने लगी। उसी के साथ वो बुलंद आवाज में एक गीत गा रही थी। उस गीत के अजीब अल्फाज इस तरह थे: ऐ देवता, हमारी 7वीं कुर्बानी कबूल कर। हम तेरी शान जबरूत के हजूर में कुर्बानी पेश करने आ रहे हैं। हमारी फसलों को हरा भरा कर दे और तलवार किसी तेज धार रखने वाली की बीवी नुखबा की गोद भर दे। मैं सिर्फ इतना ही समझ सकी कि वो कोई दुआया गीत हैं और सारम के एक मैनी तलवार किसी तेजी रखने वाले के भी हैं। शायद उनका इशारा अपने सरदार ही की तरफ था और नखबा सरदार सारम की बीवी जिसके लिए दुआ की जा रही थी। आगे आगे दाह बजाती और गीत गाती हुई औरतों का हजूम था। उसके पीछे घुड़सवारों के हम थे। रफ्ता रफ्ता उस हजूम ने एक बड़े जुलूस की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसमें औरतें और बच्चे सभी थे। ये जुलूस उस वक़्त बस्ती के एक बड़ी शाहराह से गुजर रहा था। ये जुलूस जब बस्ती के दरमियान बनी हुई दो बड़ी इमारतों के सामने पहुंचा तो गीत की आवाज़ें काफ़ी बुलंद हो गई। कदरे छोटी इमारत के सदर दरवाजे तक पहुंचने के लिए घुड़सवारों ने रास्ता बनाया। इमारत के बुलंद सदर दरवाजे में दूर ही से मुझे एक औरत और एक दराज कमद मर्द खड़े हुए नजर आ गए। एक घुड़सवार ने अपने घोड़े से उतरकर हमारे घोड़े की लगाम थाम ली और उसे आगे के लिए रास्ता दे दिया। और ये वही था जिसने महापुजारी से बात की थी। यही शख्स इस घुड़सवार का सालार मालूम होता था। दाह बजाती औरतें हमारे दरवाजे की दाईं तरफ सर झुकाकर अदब से खड़ी हुई थीं और बाईं तरफ मर्दों और बच्चों का हजूम था। मुझ पर इस पर हैरत हो रही थी कि वह सब इस वक्त खामोश क्यों हो गए थे। जब घोड़सवारों के सालार ने हमारे घोड़े की लगाम थाम कर आगे का सफर शुरू किया था और वहां इतने लोगों की मौजूदगी के बावजूद एक गैर फितरी सा सकूत तारी हो गया। मेरी निगाहें दरवाजे पर खड़े हुए मर्द और औरत पर जमी हुई थी, जो अपने अपने जिस्मों में ढीले डाले लिबास पहने हुए थे और मेरे अंदाजे के मुताबिक वो मर्द इस बस्ती का सरदार और औरत मर्द की बीवी मालूम होती थी। मर्द अपने सर पर अजीब वादा की ऊंची और चौकोर सी टोपी पहने हुआ था और टोपी का निचला हिस्सा ऊपरी हिस्से को चौकोर था। दरवाजे तक पहुंचने के लिए पत्थर की सीढ़ियां बनी हुई थीं। घुड़सवारों के सालार ने सीढ़ी के करीब पहुंचकर और घुटनों के बल जमीन पर झुककर सरदार को तालीम दी और फिर खड़ा हो गया और बोला: तलवार किसी तेज धार रखने वाले तेरा यह खादम अजीम देवता के लिए 7वीं नजर लेकर आया है, इसे कबूल कर। फिर वो मुड़ा और महापुजारी से मुखातब हुआ: ऐ बूढ़े, लड़की को मेरे हवाले कर दे। ये कहते ही उसने अपने दोनों हाथ आगे फैला दिए। ऐ अजीम सरदार, मुझे कुछ कहने का मौका दे। अचानक महापुजारी ने सरदार को मुखातब किया और फिर वो घोड़े से कूदा और घुटनों के बल झुककर सरदार को ताज़ीम दी। उसने बिल्कुल घुड़सवार के सालार के नकल की थी। आज खुशी का दिन है, इसलिए तुझे बोलने की इजाजत दी जाती है। सरदार की गोंजीली आवाज सुनाई दी। बोल, तू क्या कहना चाहता है? ऐ सरदार, हमें जबरदस्ती यहाँ किस लिए लाया गया? महापुजारी ने दरियाफत किया। तो सुन ऐ अजनबी बूढ़े शख्स, अब तक फुंकारने वाले नाग देवता के हजूर 6 मासूम रूहों की
कुर्बानियां दी जा चुकी हैं और हमारी बस्ती एक तवील अरसे से नाग देवता के कहर का शिकार थी। सो हमारे पुजारी ने ज्ञान ध्यान करके इसकी वजह मालूम कर ली। सरदार बुलंद और वाज़ेह आवाज में कह रहा था। इस ज्ञान ध्यान के नतीजे में मालूम हुआ कि नाग देवता कुर्बानी चाहता है। गुज़श्ता 7 साल के अरसे में कोई कुर्बानी नहीं दी गई थी। सो पुजारियों ने कहा कि 7 मासूम जानवरों की कुर्बानियां अगर दी जाएं तो नाग देवता का कहर इस बस्ती के ऊपर से टल जाएगा। कुर्बानियों के लिए ये शर्त रखी गई कि जो बच्चे नाग देवता पर कुर्बान किए जाएं उनका ताल्लुक किसी और कबीले से हो। इसके अलावा ये कि 1 महीने के अंदर सिर्फ एक ही कुर्बानी दी जाए। गुज़श्ता 6 महीने से हम ये कुर्बानियां दे रहे हैं और अब हम 7वीं कुर्बानी देना चाहते हैं। पुजारी कहते हैं कि इस आखिरी कुर्बानी के बाद बस्ती से कहर टल जाएगा। अभी तक इस बस्ती का कोई वारिस पैदा नहीं हो सका। ऐसा भी देवता ही की कहर की वजह से हुआ। कहर टल जाने के बाद मेरी बीवी नजमा की गोद भर जाएगी जो अब तक खाली है। ये मासूम बच्ची जो तेरे साथ यहाँ लाई गई, इसे तन्हा नाग देवता के पास छोड़ दिया जाएगा और जब नेक नाग देवता इसे डस लेगा तो उसकी कुर्बानी कबूल कर लेगा। तो फिर इसके जिस्म को हला दिया जाएगा और उसके बाद कुर्बानी की राख सबसे पहले नखबा अपनी मांग में भरेगी और फिर ज़ारे काश्त जमीन पर यह राख बखेर दी जाएगी। पुजारी कहते हैं कि फिर हमारी खेतियां लहलहा उठेंगी और नहबा की गोद भर जाने से इस बस्ती को उसका वारिस भी मिल जाएगा। बोल ए अजनबी बूढ़े, क्या तू खुशी खुशी इस नेक काम में हमारी मदद नहीं करेगा? सरदार ने पूरी तफसील बताकर आखिर में महापुजारी से सवाल किया। खिलाफे तवक्का महापुजारी एक बार फिर घुटनों के बल सरदार के सामने झुक गया और उसने कहा, ए अजीम सरदार, तूने जो नेक मकसद बयान किया है मैं उसके लिए अपनी मासूम बेटी आतून को नाग देवता पर कुर्बान करने को तैयार हूँ। मेरी दुआ है कि नाग देवता मेरी बेटी की कुर्बानी कबूल कर ले। ए अजनबी बूढ़े, तू यकीनन देवताओं का सच्चा पुजारी है। हम तुझे नाग देवता के पुजारियों में शामिल करने का हुक्म देते हैं। सरदार खुश होकर बोला। सरदार के ये कहते ही महापुजारी के हक में नारे बुलंद हुए। किसी को भी शायद महापुजारी से ये उम्मीद नहीं थी कि वो खुशी खुशी कुर्बानी के लिए राजी हो जाएगा। भला कौन अपनी औलाद को कुर्बानी के लिए तैयार कर सकता था? महापुजारी सीधा खड़ा हुआ ही था कि सरदार ने उसे मुखातब किया। ऐ मुअज़्ज़ज़ नए पुजारी, अपनी आतून को नहबा के पास लेकर आ ताकि उसे नहबा उसके सर पर हाथ फेरकर और उसकी पेशानी पर बोसा देकर कुर्बानी की रस्म का आगाज कर सके। सरदार के हुक्म की तामील में महापुजारी अदब से उसके सामने झुककर पलटा और घोड़े पर करीब आकर मुझसे सरगोशी की। ऐ मेरी बच्ची, घबराने की कोई जरूरत नहीं, तेरा बाल बीबी का नहीं होगा। ये तो तुझे मालूम है कि तू जिंदा रहेगी, मगर देखना ये है कि इसके बाद क्या होगा। ऐ महापुजारी, मेरी तरफ फिक्रमंद ना हो। मुझे तेरी कही हुई तमाम बातें याद हैं, मैं धीमी आवाज में बोली। महापुजारी ने मुझे घोड़े से उतार कर अपनी गोद में ले लिया और फिर इमारत के दरवाजे की तरफ बढ़ा जहां सरदार सारम और उसकी बीवी नहबा खड़े हुए थे। सीढ़ियों के नीचे महापुजारी ने मुझे अपनी गोद से उतार दिया। जा ऐ मेरी बेटी अजीम सरदार की बीवी नहबा से दुआ ले। और महापुजारी मुझसे बोला। मैं सीढ़ियां चढ़कर हसी नहबा के पास पहुंच गई और उसने मुस्कुराकर मेरे सर पर हाथ रखा और झुककर मेरी पेशानी पर अपना खूबसूरत उभरे उभरे होंठ रख दिए। मजमा खामोशी से बेकाबू हो गया था और औरतों ने वही गीत गाना शुरू कर दिया जो मैंने रास्ते में सुना था। मैं सीढ़ियों की तरफ पलटी तो नीचे मुझे 7 कवि हिकल अफराद दिखाई दिए जिनके जिस्मों पर गैरवे रंग के ढीले ढाले लिबादे थे और पेशानियों पर सांप के फन बने हुए थे। अपनी गोल गोल और छोटी छोटी चमकदार आंखों की वजह से खुद वो भी मुझे सांपों की तरह लग रहे थे और वही पुजारी ही की तरह उनके सर के बाल कटे हुए थे। और फिर एक शख्स कोई प्याला लेकर मजमा से निकला और पुजारी के सामने पहुंचकर रुक गया। अपने हुलियों से वो सभी मुझे नाग देवता के पुजारी मालूम हो रहे थे। बाद में मेरा अंदाजा गलत साबित नहीं हुआ। वो पुजारी जो प्याला लिए हुए महापुजारी के करीब रुका था, उसने प्याले में मौजूद गाढ़े पीले रंग से महापुजारी के माथे पर भी सांप का फन बना दिया। यूं गोया महापुजारी को भी नाग देवता के पुजारियों में शामिल कर लिया गया। जैसे ही मैं सीढ़ियों से उतरी, पुजारियों ने मुझे अपने नरगे में ले लिया। उन लोगों में अब खुद महापुजारी भी शामिल था और करीब ही बस्ती के सबसे बुलंद इमारत नाग देवता का मंदिर थी जिसका कलश मुझे दूर से ही नजर आ रहा था। और दाएं तरफ जो औरतें खड़ी थी वो पुजारियों को रास्ता देने के लिए इधर उधर हो गईं और अब वो फिर दफ बजा बजाकर गीत गा रही थी और मैं पुजारियों के नरगे में उन दो रवैया खड़ी औरतों के दरमियान से गुजर रही थी
مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ مہاپجاری سب کچھ بتا دینے کے باوجود میں خوفزدہ تھی۔ اگر میرے دل کو کچھ اطمینان تھا تو صرف اس وجہ تھے کہ مہاپجاری سے اب تک میرے ساتھ تھا، اور وہ لوگ جو مجھے ساتھ لیے ہوئے جانب موجود ناگ دیوتا کے مندر تک پہنچ گئے، اور میں نے مندر کے دروازے پر اوپر کی جانب سے پتھر سے تراشی ہوئی ایک سانپ کی تصویر دیکھی جو پھن کاڑے ہوئے تھی، اور سیڑھیاں چڑھ کر ہم اندر پہنچے جہاں دن کے وقت بھی نیم سی تاریکی تھی، اور ذرا ہی دیر میں میری آنکھیں نیم تاریکی میں دیکھنے کے قابل ہو گئی۔ سامنے ہی کچھ فاصلے پر سانپ کا بڑا سا مجسمہ رکھا ہوا تھا، اور دونوں جانب کی دیواروں پر بھی پتھروں کو تراش کر سانپ بنائے گئے تھے، اور ان سانپوں کے ساتھ ہی بے لباس عورتوں کے نقوش بھی ابھارے گئے تھے جن کے جسموں سے سانپ لپٹے ہوئے تھے۔ مجھے لے جا کر اس مجسمے کے سامنے جھکا دیا گیا، اور پھر گھنٹا بجایا گیا جو چھت سے لٹکا ہوا تھا، اور سانپ کا وہ بڑا مجسمہ ایک بلند چبوترے پر رکھا ہوا تھا، اور اسی چبوترے کے سامنے کے رخ پتھریلی سیڑھیاں نیچے کی طرف کسی تہہ خانے میں جاتی نظر آ رہی تھیں، اور اندر اندھیرا تھا۔ ایک پجاری نے دیوار میں پیوست مشل روشن کر دی، اور پھر مشل کو اپنے ہاتھ میں تھام کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ دوسرے پجاری نے میرا بازو تھاما اور آگے بڑھا۔ بقیہ سارے پجاری اوپر ہی رہ گئے۔ صرف 2 پجاری مجھے ساتھ لیے ہوئے اس تہہ خانے میں اترے، جن میں سے ایک مشل اٹھائے آگے آگے اور دوسرا میرے ساتھ تھا۔ مہاپجاری باقیہ پجاریوں کے ساتھ اوپر ہی رہ گیا تھا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک دروازہ تھا جسے کھول دیا گیا۔ پہلے کی نسبت اب میرے خوف میں اضافہ ہو چکا تھا۔ اوپر ہی کی طرح نیچے بھی بالکل وہی منظر تھا، اور جیسی ہی اسی طرح کی ایک چبوترے پر سانپ کا مجسمہ رکھا ہوا تھا، مگر چبوترے کے سامنے مزید نیچے اترنے کے لیے سیڑھیاں نہیں تھیں، اور یہاں بھی دیواروں پر بے لباس عورتیں اور سانپ پتھروں کو تراش کر بنائے گئے تھے۔ اوپر کے مقابلے میں یہ جگہ خاصی چھوٹی تھی، اور میں چھوٹے سے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ جس کے پجاری کے ہاتھ میں مشل تھی، اس نے مشل کو کمرے کے ایک دیوار کے سوراخ میں پیوست کر دیا تھا، اور جلد ہی میں نے یہ بات محسوس کر لی کہ وہ دونوں پجاری مجھے وہاں چھوڑ کر آہستہ آہستہ اس کمرے کے دروازے کی طرف کھسک رہے تھے، جس کے بعد اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں، اور میرے لیے یہ سمجھنا زیادہ دشوار نہیں تھا کہ وہ دونوں مجھے اس کمرے میں بند کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جاننے کے باوجود میں بھی اپنی جگہ کھڑی رہی۔ مجھے وہاں کہیں بھی کوئی سانپ نظر نہیں آ رہا تھا، حالانکہ خود میں نے سردار کی زبانی یہ سنا تھا کہ مجھے ناگ دیوتا دس لے گا، اور دونوں پجاری اب دروازے کے قریب پہنچ چکے تھے، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے تیزی کے ساتھ باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ اب میں اس چھوٹے سے کمرے میں بالکل اکیلی تھی، اور چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ میں نے ہلکی سی گڑگڑاہٹ سنی۔ یہ اس طرح کی آواز تھی جیسے کوئی پتھر کی بھاری سل اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہو، اور وہ مجسمے کی عقبی دیوار کی طرف سے آئی تھی۔ اس دیوار کا نچلا حصہ مجسمے کے چبوترے اور خود مجسمے کی وجہ سے میرے احاطے نظر میں نہیں تھا، اور میں نے دائیں جانب ہو کر ادھر دیکھا تو فرش سے ایک بالشت اوپر مجھے ایک محرابی کٹاؤ نظر آیا، اور اسی وقت میرے سماع سے تیز پھنکاروں کی آوازیں ٹکرائیں جیسے بے یک وقت کئی سانپ پھنکار رہے ہو۔ میری نگاہیں اس محرابی کٹاؤ پر جمی ہوئی تھیں کہ میں ایک دم اچھل پڑی، اور میں نے اس محرابی کٹاؤ سے ایک سیاہ رنگ کے سانپ کو رینگ کر باہر آتے دیکھا۔ پھر تو جیسے اس جگہ نے سانپوں کو اگلنا شروع کر دیا۔ سیاہ ہرے بھورے سانپ کمرے میں بھر گئے، اور میں خوف زدہ ہو کر چبوترے پر چڑھ گئی۔ فرش پر ہر طرف سانپ ہی سانپ رینگ رہے تھے، اور پھر انہی سانپوں میں سے کچھ چبوترے پر چڑھنے لگے۔ اب ان سے بچنا میرے لیے محال ہو چکا تھا، اور کمرے میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں میں ان کی پہنچ سے بچ سکتی۔ اے مابلا، ان سانپوں سے نہ ڈر، یہ تیرا کچھ نہ بگاڑ پائیں گی۔ میں نے وہی پر اسرار سرگوشی سنی جو 2 مرتبہ پہلے بھی سن چکی تھی، اور اس پر اسرار سرگوشی نے پہلے 2 مرتبہ مجھے آنے والے خطرات سے آگاہ کیا تھا، مگر آج مجھے کوئی خطرہ نہ ہونے کی خبر دی تھی۔ عالم ہوش اور مکمل بیداری کی حالت میں پہلی بار میں نے یہ مانوس و آشنا سرگوشی سنی تھی۔ سرگوشی سن کر مجھے یوں لگا جیسے میرے دل کا سارا خوف یکسر ختم ہو گیا، اور میں اطمینان سے چبوترے پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی، اور میرے پیر فرش سے خاصے اوپر تھے، اور ذرا ہی دیر میں کئی سانپ چبوترے پر چڑھ آئے، اور ان میں سے ایک سانپ میری گود میں آ بیٹھا، اور پھر میں نے ایک عجیب تماشا دیکھا۔ دوسرا ایک اور سانپ میرے قریب آیا تو میری گود میں بیٹھے ہوئے سانپ نے زبردست پھونکار مار کر اس پر حملہ کیا، اور یوں جیسے وہ مجھے صرف اپنی جاگیر سمجھتا ہو۔ پھر تو کئی سانپ میرے قریب آنے کی خاطر ایک دوسرے سے الجھ گئے، اور ایک سانپ اس کوشش میں کامیاب ہو کر میری گردن سے لپٹ گیا، اور اس کے بعد میرے دونوں بازوؤں پر بھی 2 سانپ لپٹ گئے، مگر ان کی گرفت سخت نہیں تھی۔ میں نے ایک حیرت انگیز بات اور محسوس کی کہ سارے کے سارے سانپ
मेरी तरफ जमा हो गए थे और कमरे के फर्श पर अब कोई सांप नहीं था और सभी सांप चबूतरे पर चढ़ आए थे और कुछ अभी तक एक दूसरे से उलझे हुए थे। उनमें से किसी ने भी अब तक मुझे डसने की कोशिश नहीं की, बल्कि यूं महसूस हो रहा था जैसे वह सभी मुझसे अजहार मोहब्बत व अकीदत कर रहे हों। पुरइसरार सरगोशी पर मेरा यकीन और भी बढ़ गया। उन सांपों ने वाकई मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। वो मेरे लिए बिल्कुल बेदर्द साबित हुए। वो सांप मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से उसी तरह लिपटे हुए थे जिस तरह के तस्वीर कशी दीवारों पर की गई थी। फर्क सिर्फ ये था कि मैं बेलिबास ना थी और ना ही दीवारों पर बनी हुई औरतों की तरह जवान थी। सांपों की लमस से अव्वल मुझे कदरे घिन महसूस हुई थी, मगर कुछ देर गुजर जाने के बाद ये एहसास खत्म हो गया और मुझे खासी देर इसी तरह बैठे हुए गुजर गई तो जिस समय तनाव और अकड़न सी महसूस होने लगी। खौफ का तो अब मेरे दिल को नहीं रहा था, इसलिए मैंने अपनी गोद में बैठे हुए सांपों के एक जोड़े को पहली बार हाथ लगाया और उसे उठाना चाहा। वो जोड़ा मेरी कलाई से लिपट गया और एक ही हालत में बेहिसो हरकत बैठे हुए मुझे अपने जिस्म में तनाव महसूस हुआ था और मैं इसीलिए चबूतरे से नीचे कूद गई। जो सांप मेरे गर्दन और बाजुओं और कोहनियों से लिपटे हुए थे वो उसी तरह लिपटे रहे और उस कमरे में टहलने लगी। टहलते टहलते थक कर मैं फिर चबूतरे पर आ बैठी और अब मुझे उस कमरे में खासा वक्त गुजर चुका था। गुज़श्ता शाम को मैंने कुछ फल खाए थे, अब इसीलिए भूख भी नहीं लगी थी। खाने पीने की चीजें वगैरह महापुजारी सरदार आशा जी की बस्ती से लेकर चला था, जिन्हें वह बहुत एहतियात के साथ खर्च कर रहा था। वो तो खुद बराए नाम खाता पीता मगर मुझे पेट भर के खिलाता था। रास्ते में एक जगह पानी खत्म हो गया जो उसने दोबारा एक पहाड़ी चश्मे से चमड़ी की मुश्क में पानी भर लिया था और खाने पीने की अशिया एहतियात से सिर्फ साथ लाने की वजह यह थी कि कुछ मालूम नहीं था कि कितनी मुद्दत सफर मजीद जारी रहे। मैं अब ये सोच रही थी कि अगर मुझे इसी तरह इस कमरे में बंद रखा गया तो सांपों के डसने से नहीं अलबत्ता भूख से जरूर मर जाऊंगी। मालूम नहीं पुजारी कब उस कमरे का दरवाजा खोलेंगे। ये तो मुझे यकीन था कि इस कमरे का दरवाजा खोला जरूर जाएगा, मगर कब और कितनी देर के बाद खोला जाएगा ये मालूम नहीं था। और मैंने अब वक्त गुजारी और जी बहलाने की खातर सांपों से यही खेल खेलती और यूं लगता जैसे मुझसे अलग होना नहीं चाहते थे और मेरे करीब आने और जिस्म से लिपट जाने के लिए अब वो एक दूसरे से उलझ पड़ते थे। मैं इसी खेल में मसरूफ थी कि अचानक मेरी समाज से बीन बजने की आवाज टकराई और ये आवाज अकबी सिमत से आ रही थी और मैं उठ खड़ी हुई और फिर मुझे ये सुराग लगाने में देर ना लगी कि बीन की आवाज मेहराबू कटाव की तरफ से ही आ रही थी और उस पर मुझे बड़ी हैरत हुई। और फिर मैंने सांपों को तेजी से साथ चबूतरे से उतरकर मेहराबी कटाव में जाते देखा, मगर जो सांप मेरे जिस्म से लिपटे हुए थे बीन की आवाज के बावजूद मुझसे अलग नहीं हुए। हाँ, इतना जरूर हुआ था कि उन्होंने फन खाड़ कर झूमना शुरू कर दिया था और मैं कटाव के सामने खड़ी बीन की आवाज सुन रही थी कि कुछ ही देर के बाद हल्की सी गड़गड़ाहट के साथ पत्थर की एक सील दीवार के अंदर उससे मेहराबी कटाव पर आ गिरी। अब दीवार सपाट नजर आने लगी थी और मेरे जिस्म से लिपटे हुए सांपों के सिवा बकिया तमाम सांप मेहराबी कटाव में दाखिल होकर और फिर रास्ता बंद हो जाने के बाद मेरी नजरों से उजल हो चुके थे। कुछ ही देर गुजरी होगी कि मुझे यूं महसूस हुआ जैसे इस तय खाने तक आने वाली सीढ़ियों पर कदमों की चाप उभरी हो। बीन की आवाज आना इस वक्त बंद हो चुकी थी जब मेहराबी कटाव एक सिल के गिरने के सबब नजरों से उजल हो गया था। मैं इस वक्त चबूतरे के सामने खड़ी थी जब तय खाने का दरवाजा खुला और आने वाला वही जसीम और दराज कद पुजारी था जो मशल लिए हुए आगे आगे था। उसके पीछे वही दूसरा पुजारी नजर आ रहा था और यही दोनों मुझे इस तय खाने में बंद करके गए थे और दरवाजा खोलते ही वो दोनों जैसे पत्थर के मुजस्समों की तरह बेहिसो हरकत हो गए थे। उनके चेहरों से शदीद हैरत का इजहार हो रहा था और आंखें फैली हुई थीं। हैरत के साथ ही उनके चेहरों पर खौफ व दहशत के आसार भी नजर आ रहे थे और वो दोनों यकीनन ज़हनी झटके से दो चार हुए थे। उन्हें ये तवक्का नहीं होगी कि मैं जिंदा हालत में मिलूंगी और सांप मेरे जिस्म से लिपटे होंगे। मालूम नहीं उन दोनों को अचानक क्या हुआ कि वो मेरे आगे बढ़कर मेरे सामने सजदा रेज हो गए और सजदे से उठकर वो दो जानू होकर बैठ गए। हाथ जोड़कर उन्होंने मेरे सामने सर झुका लिए और फिर बुलंद आवाज में कहने लगे, ऐ देवताओं की चहेती, ऐ नाग देवी, हमें माफ कर दे। हम तुझसे बेखबर थे, तूने हमें अपना दीदार कराया, सो हम खुश नसीब हैं। आ हमारे साथ कि सारी बस्ती तेरा दीदार कर सके। ये कहते ही वो उठकर खड़े हो गए और फिर उनमें से एक ने दीवार में प्यूस्तल मशल हाथ में ले ली और आगे आगे कदम बढ़ाने लगे।
दूसरा पुजारी उसके अकब में था। मालूम नहीं कैसे मेरी एक कलाई पर लिपटे हुए सांप की गिरफ्त ढीली हुई और वो तेजी से रेंग कर पीछे वाले पुजारी के पैरों से लिपट गया। उस पुजारी की चीख निकल गई। आगे वाले ने मुड़कर सूरत हाल का अंदाजा लगाया तो उसके चेहरे पर भी मुर्दनी छा गई। सांप ने दूसरे पुजारी की पिंडली पर डस लिया था और पुजारी चीख मारते ही जमीन पर गिर गया और फिर चंद ही लम्हों में तड़प तड़प कर ठंडा हो गया। जिस सांप ने उसे डसा था वो यकीनन इतना जहरीला रहा होगा कि पुजारी की नाक और दोनों कानों से खून बह रहा था। उस अरसे में मेरी सांप दोबारा मेरी कलाई से आकर लिपट चुका था। ऐ देवी, तूने 7वीं कुर्बानी कबूल कर ली, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं। जिंदा बच जाने वाले मशल बरादर पुजारी खौफजदा सी आवाज में बोला। अगर हमें खबर होती कि नाग देवता इस बार अपने किसी पुजारी को नजर में कबूल करेगा तो हम ऐसा ही करते। क्या तू बस्ती वालों को अपना दीदार कराने पर राजी है? मैं अब खुद उस जगह से निकलना चाहती थी और पुजारी की मौत ने मेरे दिल को उदास कर दिया था, सो मैंने इसलिए इकरार में सर हिला दिया। मशल बरादर पुजारी अपने साथी की लाश को वहीं छोड़कर तेजी से उस तरह सीढ़ियां चढ़ने लगा जैसे मौत उसका पीछा कर रही हो। मुझे ये डर था कि मेरे जिस्म पर जो सांप लिपटे हुए थे कहीं उनमें से कोई और मशल बरादर पुजारी को भी न डस ले, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो पुजारी ऊपर पहुंचने में कामयाब हो गया और मैं भी उसके पीछे चलती हुई ऊपर आ गई। ऊपर कई पुजारी मौजूद थे और जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो मशल बरादर पुजारी बुलंद आवाज में बोला, नाग देवी को ताजीम दो। और मशल बरादर पुजारी के अल्फाज सुनते ही वो सब सजदा रेज हो गए और उनमें महापुजारी भी था। जब वो सजदे से उठे तो मशल बरादर पुजारी उनसे फिर मुखातब हुआ। नाग देवता ने 7वीं कुर्बानी कबूल कर ली, मुबारक हो। उसने हमारे एक साथी की नजर ले ली। जाओ नीचे से उसकी लाश उठा लाओ। पुजारी सीढ़ियां उतर कर नीचे चले गए, मगर उनमें महापुजारी नहीं था। वो मेरे करीब आ गया था और सरगोशियों में मुझे कुछ हदायत दे रहा था। उस अरसे मशल बरादर पुजारी ने मशल बुझाकर दीवार में प्योसत कर दी थी। मुर्दा पुजारी की लाश को नीचे से लाकर चबूतरे पर रख दिया गया। महापुजारी की हदायत के मुताबिक मैं भी चबूतरे पर चढ़कर बैठ गई। सांप अभी तक मेरे जिस्म से लिपटे हुए थे। वो सांप इंतहाई खतरनाक और जहरीले थे, जिसका अमली मुशाहदा मुझे हो चुका था। महापुजारी ने मुझे उनसे निजात पाने की सूरत बता दी थी, जिस पर मुझे हैरान तो हुई, मगर मैंने जुबान से कुछ नहीं कहा था। नीचे तय खाने में जाने वाला जो पुजारी जिंदा बच गया था वो बस्ती के सरदार को नई सूरत हाल से आगाह करने जा चुका था। उसी के साथ मुर्दा पुजारी की लाश भी वहां से उठा कर ले जाई जा चुकी थी और इस वक्त वहां पुजारी के अलावा 2 पुजारी और मौजूद थे जो 2 जानू चबूतरे के सामने सर झुकाए अदब से बैठे हुए थे। और भूख मुझे अब भी लग रही थी, मगर उसके लिए मुझे मजीद कुछ देर इंतजार करना पड़ा। अचानक जोर जोर से ढोल बजने की आवाजें सुनाई देने लगी और मैं उसकी बजना समझने से कासर थी। और फिर ढोल बजने की आवाज में दाफ बजाए जाने की आवाजें भी शामिल हो गईं और ये आवाजें करीब आने लगी और मेरी नजर दरवाजे की तरफ उठी हुई थी, क्योंकि दाफ बजने की आवाजें उसी तरफ से आ रही थी। पहले मुझे मंदिर के दरवाजे से अंदर दाखिल होने वाला औरतों का एक गिरोह नजर आया और उनके पीछे मैंने बस्ती के सरदार सारम और उसकी हसीन बेबी नखबा को देखा। वो सब के सब अंदर आते ही सजदे में गिर गए और फिर आगे वाली औरतें सजदे से उठकर सामने से हट गईं। वो दाएं जानब 2 जानू होकर बैठ गई थी। सरदार सारम अपनी बीवी का हाथ थामे चबूतरे के सामने 2 जानू होकर अदब से बैठ गया। ऐ नाग देवी, मैं तेरा पुजारी और इस बस्ती का सरदार सारम तुझे खुश आमदीद कहता हूँ। हम तुझसे अहद करते हैं कि तेरी अतात गुजारी में कमी नहीं करेंगे, ताकि तू हमसे खुश रह सके और तेरी बरकतें इस बस्ती पर अपना साया किए रहें। बस्ती के सरदार ने मुझसे कहा। सरदार और इसकी बीवी के पीछे मंदिर के पुजारी भी 2 जानू बैठे हुए थे। और ऐ सरदार, एक बड़े बर्तन में दूध मंगवा। मैंने कहा। महापुजारी की हदायत पर मैंने अमल शुरू कर दिया था और मेरा लहजा थकमाना था और जरा ही देर में मेरे हुक्म की तामील कर दी गई और सरदार साम बजाते खुद दूध का बर्तन लेकर चबूतरे की तरफ बढ़ा। बस अब मजीद आगे ना बढ़ और इसे फर्श पर रख दे। मैं बोली और मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरे जिस्म पर लिपटे हुए जहरीले सांपों की मौजूदगी में सरदार सारम मेरे करीब आए और कोई जहरीला सांप उसे डस सकता था। चबूतरे से आहिस्तगी के साथ उतर कर मैंने वो बड़ा सा प्याला उठा लिया जिसमें दूध भरा हुआ था और खड़े खड़े मैंने वो दूध का प्याला अपने होंठों से लगा लिया और पीने लगी। आधा प्याला पीकर मैंने मुंह हटा लिया और फिर वो प्याला चबूतरे पर रख दिया। कलाइयों और बाजुओं और गर्दन से लिपटे हुए सांपों को मैंने एक एक करके दूध के प्याले के करीब ही डाल दिया और सांप उस प्याले की तरफ रेंगने लगे और मैं करीब ही खड़ी ये तमाशा देख रही थी।
وہ 5 زہریلے سانپ تھے جو اس پیالے میں بچا ہوا دودھ پی گئے، اور چند ہی لمحوں کے بعد میں نے انہیں تڑپتے اور بل کھاتے دیکھا اور پھر ان کے جسم ساکت ہو گئے۔ وہ 5 زہریلے سانپ جو میرا جھوٹا دودھ پی کر مر چکے تھے، اور مہاپجاری نے مجھ سے یہی کہا تھا اور اس کی بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ مہاپجاری کے سوا وہاں موجود تمام افرادوں کے چہرے پر حیرت تھی اور خوف بھی۔ انہیں یہاں سے اٹھاؤ اے سردار، میں نے سانپوں کی طرف اشارہ کیا۔ انہیں اسی پجاری کے ساتھ جل دیا جائے اور جس کی قربانی کی جا چکی ہے۔ آج کے بعد اب کوئی قربانی نہیں دی جائے گی۔ بات ختم کرتے ہوئے میں نے حکم دیا، اور اس کے ساتھ یہ حکم بھی دیا جاتا ہے کہ مندر کی تہہ خانے میں جو زہریلے سانپ ہیں انہیں دور پہاڑوں میں چھوڑ دیا جائے۔ میرا حکم سنتے ہی مردہ سانپوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، اور پھر ایک پجاری مجھ سے مخاطب ہوا، اے دیوی، ناگ بڑے زہریلے ہیں اور انہیں پکڑ کر پٹاری میں بند کرنا مشکل ہے، اس طرح پجاریوں کی جانے کا خطرہ ہے۔ اسی وقت میں نے مہاپجاری کی آواز سنی، ہم دیوی سے التجا کریں گے کہ یہ مقدس فرض وہ خود انجام دے۔ کیا دیوی اس التجا کو قبول کرتی ہیں؟ ہاں، میں نے اقرار کر لیا۔ قربانی کی رسم آج سے ختم کی جا رہی ہے، اس لیے ان سانپوں کو یہاں پالنا ختم کیا جاتا ہے، اور پھر بڑی بڑی پٹاریوں کا بندوبست کیا گیا، اور مجھے پجاری مندر کے عقبی خفیہ راستے سے اس مقام کی پشت پر لے گئے جہاں سے سانپوں کو خوراک دی جاتی تھی، اور بین بجا کر انہیں تہہ خانے والے کمرے سے بلایا جاتا تھا۔ یہاں ایک آہنی جالی لگی ہوئی تھی، اس جالی کے نچلے حصے میں ایک تہہ خانہ بنا ہوا تھا جسے کھولا جا سکتا تھا۔ قطار میں پٹاریاں رکھ دی گئیں جن کے ڈھکنے کھول دیے گئے، اور جالی کا نچلا خانہ ایک پجاری نے کھول دیا، اور پھر دوسرے پجاری نے میرے اشارے پر بین بجانا شروع کی، اور سانپ ایک ایک دو کر کے کھانے سے باہر آنے لگے اور بین کی دھن پر پھن کاٹ کر جھومنے لگے، اور میں انہیں جلدی جلدی پٹاریوں میں ڈالنے لگی۔ بین بجتی رہی اور سانپ باہر آتے رہے، ان کی تعداد درجنوں میں تھی، اور میں بلا خوف و خطر انہیں پکڑ لیتی تھی۔ کسی بھی سانپ نے مجھے ڈسنے کی کوشش نہیں کی، اور میں نے ان سب کو پٹاریوں میں بند کر دیا، اور یہ سب کچھ میں نے مہاپجاری کی ہدایت کے مطابق کیا تھا۔ اسی روز سے مجھے قابل تعظیم سمجھا جانے لگا۔ بستی والے سردار سارم سے بھی زیادہ میرا احترام کرتے تھے، اور مہاپجار نے کیونکہ خود کو میرے باپ ظاہر کیا تھا، اس لیے اسے بھی عزت و احترام سے یاد کیا جاتا تھا۔ مہاپجاری کی ایما پر میں نے مندر میں رہنے کی بجائے سردار کی بڑی سی حویلی کے ایک حصے میں سکونت اختیار کر لی۔ مہاپجاری بھی وہاں میرے ساتھ رہتا۔ بستی کے سردار نے میرے وہاں قیام کو اپنے لیے باعث عزت و توقیر سمجھا۔ مجھے اور مہاپجاری کو باعزت طور پر رہنے کے لیے ایک ٹھکانہ مل گیا تھا، اس لیے مہاپجاری نے وہیں سے کہیں اور جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ بستی والے اپنے دن کا آغاز میرے دیدار سے کرتے، اور میں حویلی کے ایک دریچے میں بیٹھ جاتی، اور دریچے کے نیچے سے بستی والے میرا دیدار کر کے گزرتے رہتے۔ ان میں خود بستی کا سردار اور اس کی بیوی بھی شامل ہوتے۔ میں کیول ابھی بچی ہی تھی، اور میرا دل چاہتا تھا کہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلوں کودوں، مگر میرے عقیدت اور احترام کا ایک ایسا نادیدہ حصار قائم تھا جو میری یہ خواہش پوری نہیں ہونے دیتا تھا۔ اسی غرض سے میں کئی بار حویلی سے نکل کر بستی کے گلی کوچوں میں نکل گئی، لیکن بچے تو بچے، کسی بڑے نے بھی میرے قریب آنے کی ہمت نہیں کی۔ میں جدھر سے گزرتی وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر ادب سے سر جھکا کر کھڑے ہو جاتے۔ وہ مجھے آتون دیوی کہتے تھے۔ انسانوں سے میرا درجہ ان کے نزدیک بلند تھا، اور مجھے وہاں رہتے 40 دن گزرے تھے کہ ایک روز میں نے سنا کہ سردار سارم کا کوئی مہمان حویلی کے مہمان خانے میں آ کر ٹھہرا ہے۔ پھر اسی روز شام کو سردار سارم اپنے اس مہمان کو مجھ سے ملوانے کے لیے لے آیا۔ حسب معمول سردار نے گھٹنوں کے بل جھک کر مجھے تعظیم دی، مگر مہمان نے ایسا نہیں کیا۔ اس پر سردار نے مہمان کی طرف معذرت کی اور بولا، اے آتون دیوی، یہ میرا دوست اجد رہے، یہ اپنے دیوتا کے سوا کسی اور کے آگے سر نہیں جھکاتا، اس لیے اسے معاف کر دے۔ میں نے اس شخص کا گہری نظروں سے جائزہ لیا۔ اس کا رنگ گورا، چہرہ کتابی اور قد لمبا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مجھے عجیب سی مسکراہٹ نظر آئی۔ اے سردار، تیری مہمان ہمارا بھی مہمان ہے۔ شکریہ اے آتون دیوی، مہمان نے کہا، اور اس نے وہی زبان بولی تھی جو اس علاقے کے لوگ بولتے تھے۔ پھر سردار نے اپنے مہان اجدر کا تفصیلی تعارف کرایا، اور وہ بھی ایک پہاڑی بستی عزیر سے آیا ہوا تھا۔ اجدر بستی والوں کو وہی عجیب ہتھیار اور ان میں استعمال ہونے والے سامان فراہم کرتا تھا جو ہتھیار محافظوں کے پاس میں نے دیکھے تھے، اور اس کے عوض وہ سونے کی شکل میں سردار سے قیمت وصول کرتا تھا، اور اس وقت بھی اجدار کے ہاتھ میں ویسا ہی ایک ہتھیار نظر آ رہا تھا۔ اے آتون دیوی، میں بطور تحفہ یہ رائفل تجھے نظر کرنا چاہتا ہوں، کیا تو میرا یہ تحفہ قبول کر لے گی؟ اجدر نے مجھے مخاطب کیا۔ سردار سارم نے حیرت سے اپنے مہمان کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، اے میرے دوست، دیوی دیوتاؤں کو ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اگر سردار درمیان میں نہ بول اٹھتا
تو میں یقیناً اجدر کا تحفہ قبول کر لیتی، اور میرے دل میں یہ تجسس موجود تھا کہ وہ ہتھیار کس طرح چلایا جاتا ہے جس کا نام اس نے رائفل بتایا تھا۔ مجھے وہ ہتھیار چلا کر دیکھنے کا بھی شوق تھا۔ اسی جذبے کے زیر اثر میں نے سردار سے کہا، اپنے مہمان کا نہ دل توڑ، ہم اس کا تحفہ قبول کرتے ہیں اور اسے ہمارے پاس سے مایوس نہیں لوٹنا چاہیے۔ اجدر نے آگے بڑھ کر وہ ہتھیار میرے قدموں میں رکھ دیا اور پھر شانے سے لٹکی ہوئی چمڑے کی پیٹی بھی رائفل کے قریب رکھ دی۔ اے آتون دیوی، میں تیرا ممنون ہوں کہ تو نے میرا تحفہ قبول کیا۔ اجدر بولا، اے سردار، اس بستی میں جو شخص یہ ہتھیار سب سے بہتر چلانا جانتا ہے تو اسے ہمارے پاس بھیج دے۔ میں نے سردار سے کہا، خود میرا یہ دوست بھی ایک اچھا نشانے باز ہے، دیوی کا حکم ہو تو یہ بھی دیوی کا حکم ہر حکم بجا لانے میں یقیناً خوشی محسوس کرے گا۔ سردار بولا اور پھر اس نے تصدیق طلب نظروں سے اجدر کی طرف دیکھا۔ بالکل اے سردار، اجدر نے تائید کی۔ ٹھیک ہے، جب ہمیں ضرورت ہوئی تو میں مہمان خانے بلوا لیں گے، میں نے کہا، اور پھر وہ دونوں مجھ سے رخصت کی اجازت لے کر اٹھ گئے۔ دوسرے دن صبح اجدر کے بارے میں مجھے مہاپجاری سے مزید معلومات حاصل ہوئی۔ وہ میدانوں کی طرف سے ہتھیار لا کر پہاڑی بستیوں میں فروخت کرتا تھا، اور یہ اس کا صرف کاروباری دورہ نہیں تھا بلکہ وہ اس مرتبہ سیر و تفریح کی غرض سے بھی آیا تھا اپنے ساتھ، اسی لیے اپنی بیوی اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر آیا تھا۔ اور میرے لیے اس اطلاع میں دلچسپی کا سبب اجدر کا بیٹا تھا جس کی عمر 10-11 سال تھی، اور بستی کے بچے میرے ساتھ کھیلنے سے گریز کرتے تھے، اس لیے میں اجدر کے بیٹے کے ساتھ کھیل سکتی تھی۔ میرا عقیدت و احترام اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتا تھا۔ بستی والے جب میرا دیدار کر چکے تو میں خود حویلی کے مہمان خانے میں چلی گئی۔ اجدر وہاں موجود تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، اے آتون دیوی، تو نے مجھے بلوا لیا ہوتا اور میں حاضر ہو جاتا۔ وہ مہمان خانے کا بیرونی کمرہ تھا۔ اجدر کی بیوی اور اس کا بیٹا شاید اندرونی کمرے میں تھے۔ میں تجھ سے نہیں، تیرے بیٹے سے ملنے آئی ہوں، اے اجدر بابا، میں نے اسے بتایا۔ میرے بیٹے سے؟ اجدر نے حیرت سے کہا، ہاں، میں اس کے ساتھ کھیلوں گی۔ میں نے مسکرا کر اپنے دل کی بات کہہ دی۔ اچھا، میں اسے بلاتا ہوں۔ اجدر نے مطمئن انداز میں سر ہلایا اور پھر آواز دی، آخرس بیٹے۔ جواب میں اندرونی کمرے سے ایک نسوانی آواز ابھری، میرا بیٹا آخرس کپڑے بدل کر ابھی آ رہا ہے۔ اجدر نے مجھے بتایا، اے دیوی، میری بیوی بھی تجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں اجدر کی بیوی اور اس کا بیٹا آخرس اندرونی کمرے سے نکل آئے، اور اجدر نے مجھ سے اپنی بیوی کا تعارف کرایا کہ اس کا نام طیبہ تھا۔ آخرس اور میرے درمیان ابتدا میں کچھ اجنبیت رہی، مگر ہم دونوں ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش تھے۔ اجدر پورے 2 ہفتے بستی تریال میں رہا، اور اس بستی کا نام سردار سارنگ کے جد امجد تریال کے نام پر تھا۔ ایک روایت کے مطابق تریال ہی نے وہ بستی بسائی تھی۔ 15 دن کے دوران میں اجدر سے میں نے رائفل چلانا سیکھ لیا، اور اس نے مجھے ایک اور چھوٹا ہتھیار بھی تحفے میں دیا جسے چلانا زیادہ آسان تھا، اور اس ہتھیار کو ریوالور کہتا تھا۔ اس میں بھی یک وقت 6 گولیاں بھری جاتی تھیں، اور بستی کے چند ہی لوگوں کے پاس ریوالور تھا۔ اجدر کو میں اجدر بابا کہنے لگی۔ جب وہ بستی سے رخصت ہو رہا تھا تو میں نے اس سے یہ وعدہ لے لیا کہ آئندہ بھی آخرس کو اپنے ساتھ لائے گا، اور میں نے یہ بھی چاہا تھا کہ وہ آخرس کو کچھ عرصے کے لیے وہاں چھوڑ جائے، لیکن اس نے معذرت کر لی تھی۔ 2 ہفتے ہی میں آخرس جیسے میرا عادی بن گیا تھا۔ وہ چلا گیا تو میرا دل اچاٹ رہنے لگا، اور میں تنہا قریبی پہاڑیوں کی طرف نکل جاتی اور گھنٹوں بعد بستی کی طرف لوٹتی۔ مہاپجار نے بھی یہ بات محسوس کر لی اور میرا دھیان بٹانے کی خاطر مجھے جڑی بوٹیوں کا علم سکھانے لگا۔ مجھے یہ علم بہت دلچسپ معلوم ہوا۔ ایک جڑی بوٹی تو کمال کی تھی۔ اس کے سفوف کو پانی میں گھولنے کے بعد وہ کچھ دیر میرے ہاتھ سفوف کے گھلے ہوئے پانی میں ڈالے رکھتا، اور پھر وہ آگ جلاتا اور مجھ سے آگ میں ہاتھ ڈالنے کو کہتا۔ پہلی بار تو ایسا کرتے ہوئے میں ڈری تھی، لیکن پھر میں نے اسے ایک کھیل بنا لیا، اور آگ سے میرا ہاتھ نہیں جلتا تھا۔ مختلف جڑی بوٹیوں کے مختلف خواص تھے، اور چند ہی روز میں مجھے اتنی مہارت حاصل ہو گئی کہ میں ان جڑی بوٹیوں کو الگ الگ پہچاننے لگی۔ ایک جڑی بوٹی کا سفوف ایسا تھا کہ جسم کو قطعی سن کر دیتا تھا، اور پھر چاہے جس کا وہ حصہ کاٹ کر ڈال دیا جائے ذرا محسوس نہیں ہوتا تھا، اور اس کا عملی تجربہ خود مجھے ایک بار ہو چکا تھا جب مہاپجار نے میرے دائیں شانے پر موجود سانپ کے پھن کی مہر کو چھیل کر اس کے ساتھ کیا تھا، اور خنجر سے کھال چھیلے جانے کا مجھے قطعی احساس نہیں ہوا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ زخم بھر جانے کے بعد وہ نشان جو کا تو میرے نشانے پر باقی رہا، اور ایک جڑی بوٹی بہتے ہوئے خون کو روکنے کے لیے تھی، اور ان میں اس کا مشاہدہ بھی کر چکی تھی۔ یہ تمام جڑی بوٹیاں انہیں پہاڑی علاقوں میں پائی جاتی تھیں۔
महापुजारी ने अब तक जितना इल्म भी सीखा था मुझे भी रफ्ता रफ्ता सिखा दिया और मुझे वक्त गुजारी का एक मशगला मिल गया। महापुजारी मेरा ध्यान बटाने में कामयाब हो रहा था। जड़ी बूटियां तलाश करना उस इलाके में एक दुश्वार तलब काम था, मगर मुझे इस दुश्वार काम में लुत्फ महसूस होने लगा। जड़ी बूटियों के इल्म ही के साथ साथ महापुजारी को हाथ की लकीरों का इल्म भी आता था। ये इल्म भी उसने मुझे सिखाना शुरू कर दिया। उसी इल्म की रोशनी में कुछ अरसे के बाद जब मैंने खुद अपने हाथ की लकीरों का गौर से जायजा लिया तो हैरान रह गई। मेरे हाथ में मौत की लकीर नहीं थी और मैंने ये बात महापुजारी को भी बताई तो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मैं बचपन ही से तेरे हाथों की लकीरें देख चुका हूँ। मौत की लकीर तो उसी वक्त उभरती जब उस हाथ में जिंदगी की लकीर होती। ऐसे हाथ वाले अफराद आम इंसानों से मुख्तलिफ और हैरत अंगेज कुव्वतों के मालिक होते हैं। पुर इसरार सरगोशियां सुनाई देना और जो कुछ होने वाला है वही उसे देख लेना ऐसे ही हैरत अंगेज कुव्वतों का सबूत है। तू चाहे तो अपनी इन कुव्वतों को अपने इरादे की पाबंद कर सकती है। इसके अलावा ये भी मुमकिन है कि तेरी उम्र बढ़ने के साथ साथ तुझ में खुद ब खुद ये सलाहियत पैदा हो जाए, यानी तू मुस्तकबिल में झांक सके। जब चाहे तू ये जान ले कि कल क्या होगा। अपने बारे में महापुजारी की ये बातें मुझे बड़ी अजीब मालूम हुई। अपने अंदर मौजूद इन हैरत अंगेज कुव्वतों को अपने इरादों का पाबंद बनाने से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी वजह शायद मेरी कम उम्री थी और मुझे पूरी तरह यह शऊर नहीं था कि ये हैरत अंगेज कुव्वतें कुदरत का इतना बड़ा अतिया है। वो पूरा साल इन्हीं मशगलों और दिलचस्पियों में गुजर गया, मगर मुझे जिसकी आमद का बेचैनी से इंतजार था वो नहीं आया। अजदर बाबा ही जब ना आया तो उसका बेटा अहरस कहाँ से आ जाता। मजीद कुछ 6 महीने गुजरने के बाद एक रोज मुझे सरदार ने बताया कि आइंदा हफ्ते उसका दोस्त अजदर आने वाला है। अजदर ने किसी आदमी के जरिए ये पैगाम भेजा था और मैं बेचैनी से उसके आने का इंतजार करने लगी। मुझे यकीन था कि वो अपने साथ अहरस को भी लाएगा और यही उसने वादा भी किया था, मगर जब वो आया तो वो अकेला था। ये देखकर मेरा दिल बुझ गया। अजदर बाबा, तूने अपना वादा वफा क्यों नहीं किया? मैंने उससे पहला सवाल यही किया। तू अजदर को अपने साथ लेकर क्यों नहीं आया? वो बीमार पड़ गया था आतून देवी, अजदर बाबा ने जवाब दिया, वरना मैं उसे जरूर साथ लाता। अहरस बीमार है ये सुनकर मैं बेचैन हो गई और मैंने अजदर बाबा से पूछा, तू कब यहाँ से वापस जाएगा? ऐ देवी, क्योंकि अहरस बीमार है इसलिए मैं कल यहाँ से चल दूंगा। अजदर बाबा ने जवाब दिया, अगर मेरा यहाँ आना जरूरी ना होता तो शायद कुछ अरसे और इधर का रुख ना करता। उसका लहजा सच्चाई की गमाजी था। अजदर बाबा के अलावा वहाँ सरदार सारम भी मौजूद था और मैंने उसे मुखातब किया, ऐ सरदार, कल हम अजदर बाबा के साथ उसकी बस्ती अजैब जाएंगे, लेकिन ऐ देवताओं की चहेती, ये सफर तवील और थका देने वाला है। सरदार बोला, हम अहरस को हर कीमत पर देखना चाहते हैं। मैंने गोया फैसला सुना दिया, और इस तरह तो ऐ आतून देवी, बस्ती वाले तेरे रोजाना के दीदार से महरूम हो जाएंगे। सरदार ने एक और बड़ी वजह बयान की। बस्ती वालों के अजहार अकीदत ने मुझ में थोड़ी सी खुद सरी भी पैदा कर दी और मैं उसी के ज़ैर असर बोली, ऐ सरदार, हम तेरी बस्ती वालों के पाबंद तो नहीं कि यहाँ से कहीं ना जाएं। हम अपना फैसला सुना चुके हैं और हमें ये फैसला बदलने पर कोई मजबूर नहीं कर सकता। और मेरी बात सुनकर सरदार सारम सहम गया और फिर बोला, तेरे हुक्म की तामीर होगी ऐ आतून देवी। इजाजत दे कि तेरे साथ बस्ती के 4 जवान मर्दों को भी भेजा जाए ताकि वो तेरी खिदमत करें और तू उन्हें जो हुक्म दे वो बजा लाएं। इजाजत है, मैंने कह दिया और फिर बोली, महापुजारी भी हमारे साथ ही जाएगा। हर चंद के महापुजारी ने खुद को मेरा बाप जाहिर किया था, मगर मैं उसे महापुजारी ही कहती थी। उसी दिन जब महापुजारी को यह मालूम हुआ कि मैं अजदर बाबा के साथ अजैर की तरफ जाने का इरादा रखती हूँ तो वो फिक्रमंद हो गया और मुझे समझाने लगा। और मैंने उसकी एक ना सुनी और कहा, क्या खबर कि वो इल्म जो तूने एक अरसे में मुझे सिखाया है वहां जाकर काम आ जाए। मेरा इशारा जड़ी बूटियों के इल्म की तरफ था और उनसे बहुत सी बीमारियों का इलाज हो सकता था, मगर ऐ आतून, वो बस्ती हमारे लिए बिल्कुल अजनबी है। महापुजारी बोला, वो भी अब मुझे मेरे असल नाम की बजाय आतून ही कहता था। उसने अपनी बात जारी रखते हुए मजीद कहा, क्या खबर हमें वहां किन हालात का सामना करना पड़े। तू अंदेशा ना कर और मेरे साथ चला चल। हाँ, तुझे अपने साथ जड़ी बूटियां लेकर चलना है, उनकी वहां जरूरत पेश आ सकती है। मैंने महापुजारी को ताकीद की। आखिरकार महापुजारी को मेरी बात मानना ही पड़ी। दूसरे ही दिन सुबह दीदारे आम के बाद हमारा काफिला बस्ती तरियार से अजर की तरफ रवाना हो गया। तकरीबन सारी बस्ती के लोग मुझे आबादी के आखिरी सिरे तक अलविदा कहने आए थे और उन लोगों में सरदार सारम
اور اس کی بیوی نخبہ کے علاوہ ناگ مندر کے پجاری بھی تھے، اور میرے ساتھ مہا پجاری کے علاوہ 4 قوی ہیکل بسرا محافظ بھی تھے جنہوں نے ضرورت سامان کا اپنے گھوڑوں پر لاد رکھا تھا، اور خود مہا پجاری اور میرے پاس رائفلیں اور ریوالور موجود تھے۔ اس عرصے میں مہا پجاری نے یہ بھی ہتھیار چلانا سیکھ لیے تھے، اور ہم 6 افراد کے علاوہ 7واں صرف اجدر بابا تھا، اور اپنے بیٹے احرس کے لیے میری فکر مندی اور طویل سفر پر آمادگی سے وہ بہت متاثر ہوا تھا۔ بستی سے روانگی کے وقت سردار سارم نے مجھ سے جلدی واپسی کا وعدہ کرا لیا، اور بستی تریال کی حیثیت اب میرے لیے وادی سبز کی طرح ہو گئی تھی جہاں میں پیدا ہوئی تھی۔ جیسے جیسے میری عمر میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، میرا سینہ دھواں دینے لگا، اور میرے باپ باپ کو بڑی بے دردی سے خود میری آنکھوں کے سامنے قتل کیا گیا تھا۔ میں وہ روح فرسا منظر بھلا کیسے بھول سکتی تھی؟ دن بھر سفر کے دوران میں دوپہر کو بس 1 مرتبہ قیام کیا گیا، اور پھر جب سورج اونچے پہاڑوں کے پیچھے چلا گیا تو پڑاؤ ڈال دیا گیا، اور ایک اونچی سی اور ہموار چٹان پر خیمہ لگا دیا گیا۔ کھانے سے فراغت پا کر چہل قدمی کے بعد جب ہم سونے کے لیے لیٹے تو میری ایک جانب اجدر بابا کا بستر تھا اور دوسری طرف مہا پجاری لیٹا ہوا تھا۔ چاروں محافظ چاروں سمتوں میں دراز تھے، اور ایک طرف مشعل کو زمین میں پیوست کر کے روشن کر دیا گیا تھا۔ اس میں بڑی دشواری پیش آئی تھی کیونکہ زمینی پتھریلی اور سخت تھی۔ معلوم نہیں رات کا وہ کون سا پہر تھا کہ خیمے کے باہر بندھے ہوئے گھوڑے زور زور سے ہنکلانے لگے اور میری آنکھ کھل گئی۔ دن بھر کی سفر کے تھکان کے سبب سبھی بے خبر سو رہے تھے۔ اچانک میری نگاہ خیمے کے درے کی طرف اٹھی اور میں چونک اٹھی۔ یقیناً کسی نے خیمے کے اندر جھانک کر دیکھا تھا، اور پھر اس کا چہرہ غائب ہو گیا، اور میں اس کے چہرے کی صرف ایک جھلک دیکھ سکی تھی۔ وہ کسی عورت کا چہرہ تھا جس کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے۔ اس غیر آباد علاقے میں یہ عورت کہاں سے آ گئی؟ میرے ذہن میں سوال ابھرا۔ اسی کے ساتھ میں نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر مہا پجاری کو جگا دیا۔ کیا ہوا ہے آتون؟ کیا بات ہے؟ تیری آنکھ کیسے کھل گئی؟ مہا پجاری اپنی آنکھیں ملتے ہوئے پوچھنے لگا۔ خیمے کے باہر کوئی ہے اے مہا پجاری؟ میں نے اسے بتایا۔ وہ چونک اٹھا اور پھر کہنے لگا، مگر یہاں کون ہو سکتا ہے؟ یہاں تو آس پاس کسی آبادی کا نام و نشان نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ٹھہرو، میں باہر جا کر دیکھتا ہوں۔ مہا پجاری اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے قریب رکھی ہوئی رائفل اٹھا لی تھی۔ اے مہا پجاری، وہ کوئی عورت معلوم ہوتی ہے۔ عورت؟ مہا پجاری نے حیرت سے کہا۔ ہاں، وہ عورت ہی ہے، میں نے اس کی ایک جھلک دیکھی تھی اس خیمے کے اندر جھانک کر۔ اسی وقت اجدر بابا کی آنکھ کھل گئی اور اسے بھی حقیقت حال سے آگاہ کر دیا گیا، اور پھر اجدر بابا اور مہا پجاری دونوں خیمے سے باہر نکلنے ہی والے تھے کہ دور کہیں سے دھماکے کی آواز سنائی دی جیسے گولی چلائی گئی ہو، اور اسی کے ساتھ ایک وحشت زدہ سی عورت خیمے کے اندر تقریباً بھاگتی ہوئی آ گئی۔ یہ وہی تھی جس کا چہرہ کچھ دیر پہلے مجھے خیمے کے درے میں نظر آیا تھا۔ اس کی حالت بڑی خراب و خستہ معلوم ہوتی تھی، جیسے وہ بہت دور سے بھاگتی ہوئی آئی ہو۔ سر کے کھلے ہوئے بالوں میں مٹی تھی، قمیض بھی میلی تھی اور کئی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، جس سے اس کے جسم کی ملی جلی رنگت ظاہر ہو رہی تھی۔ اور میرے لیے سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس کے جسم کا آدھا نچلا حصہ ملبے لباس تھا، اور ہیبت قضائی کے باوجود بلا شبہ وہ حسین تھی اور نوجوان بھی۔ خیمے کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے چیخنا شروع کر دیا، مجھے بچا لیں مجھے، ورنہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ اس نے یہ الفاظ پہاڑوں پر بولی جانے والی زبان ہی میں ادا کیے تھے، مگر اس کے لہجے سے اجنبیت کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس کی عمر 18-20 سال سے زیادہ نہیں لگتی تھی۔ لڑکی کے چیخنے چلانے سے چاروں محافظ بھی جاگ اٹھے تھے اور حیرت سے نیم برہمنا لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ کون ہو تم؟ اجدر بابا نے سوال کیا۔ اور لوگ وہ کون ہیں جو تمہیں مار ڈالنا چاہتے ہیں؟ میں نے محسوس کیا کہ یہ سوالات کرتے ہوئے اجدر بابا کی نظریں لڑکی کے چہرے پر نہیں، جسم کے نچلے حصے پر تھیں۔ میری ہی طرح شاید مہا پجاری نے بھی یہ بات محسوس کر لی۔ اس نے لڑکی کے ستر پوشی کے لیے جھک کر بستر سے چادر اٹھائی اور لڑکی کو دیتے ہوئے بولا، اسے اپنے جسم پر لپیٹ لے۔ اور پھر اس نے کہا، چادر لپیٹ کر یہاں بیٹھ جا اور بتا کہ تجھ پر کیا گزری ہے۔ اور لڑکی نے چادر لے کر اپنے جسم کے نچلے حصے پر باندھ لی اور پھر کچھ جھجکتی ہوئی سی میرے بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے سے ابھی تک خوف جھلک رہا تھا۔ مطمئن رہو، تم یہاں ہر طرح محفوظ ہو۔ اجدر بابا نے لڑکی کے قریب بیٹھتے ہوئے اسے مخاطب کیا، اور پھر اس لڑکی نے اپنے جو واقعات بیان کیے وہ بہت عجیب اور دردناک تھے۔ اسے میدانی علاقے کی ایک آبادی سے اغوا کر کے وہاں لایا گیا تھا۔ اس واقعے کو 6 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا جہاں ہمارا خیمہ لگا ہوا تھا۔ وہاں سے تقریباً 10-12 میل شمال مشرق میں پہاڑیوں سے گرا ایک علاقہ تھا۔ اس چھوٹے سے علاقے کی حیثیت ایک بڑے قید خانے کی سی تھی جہاں مختلف علاقوں سے لڑکیاں اغوا کر کے
लगाई जाती और फिर वहां हफ्ते में एक रोज औरतों का बाजार लगता और उस बाजार में औरतों को बिल्कुल जानवरों की तरह सजा बना कर लाया जाता और इर्द गिर्द फैली हुई पहाड़ी बस्तियों के मर्द वहां औरतें खरीदने के लिए आते। वो औरतों को खरीदने से पहले उनके जिस्मों को टटोल कर और खोल कर अच्छी तरह देखते थे और फिर उनके दाम लगाते। औरतों को जब वहां लाया जाता था तो जबरदस्ती उनकी इज्जत व आबरू को पामाल कर दिया जाता, उन्हें मारा पीटा जाता, उनकी इज्जत नफ्सी को पूरी तरह कुचल दिया जाता ताकि अंदर मौजूद बगावत के जज्बात खत्म हो जाएं। अंजिला के साथ भी यही हुआ था। उस लड़की का नाम अंजिला ही था जिसे 12 से ज्यादा मर्द अब तक कई बार पामाल कर चुके थे। रोजे रात के वक्त उस लड़के के जिस्मों के निचले हिस्सों का लिबास उतार लिया जाता था ताकि वो इस हालत में वहां से फरार होने की कोशिश ना कर सकें। और अंजिला ने अब तक अपने ना बिकने का सबब बताया था कि उसकी कीमत खासी थी। इतनी महंगी लड़की अमूमन जल्दी नहीं बिकती थी। वो काफी दिन से फरार होने के मंसूबे बना रही थी और आज रात उसे यह मौका मिल गया। वो फरार होने में तो कामयाब हो गई थी मगर ना जाने कैसे उन लोगों को इसके फरार का इल्म हो गया और उसके पीछे लग गए। अंजिला की दास्तान अभी खत्म हुई ही थी कि महापुजारी चौंक उठा और फिर उसने अपना एक कान जमीन से लगा दिया। कुछ घुड़सवार इसी तरफ आ रहे थे। महापुजारी ने सीधा बैठते हुए कहा, मुझे धमक सुनाई दे रही है। ये वही लोग मालूम होते हैं जो इस मजलूम लड़की के पीछे लगे हुए हैं। अजदर बाबा के लहजे से फिक्रमंदी का इजहार हो रहा था। हाँ, ये तो वही हो सकते हैं। महापुजारी ने अजदर बाबा के ख्याल से इत्तेफाक किया। हमें क्या करना चाहिए? ये तो बड़ा जुल्म होगा। हम इस बेसहारा को इनके हवाले कर दें। अजदर बाबा ने कहा, तो क्या हम इस लड़की के लिए उनसे जंग करेंगे? महापुजारी बोला, मेरा मशवरा तो ये है कि हम इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। महापुजारी का ये मशवरा मुझे खुद गर्दाना और बेरहमा सा महसूस हुआ। उसी के साथ मैं बोल उठी, नहीं ऐ महापुजारी, तेरा मशवरा गलत है। हमें हर कीमत पर इस लड़की की मदद करना चाहिए। ये दोबारा उन लोगों के हत्थे चढ़ गई तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो इस पर बहुत जुल्म करेंगे, इसे फरार होने की सजा देंगे। ऐ आतून देवी, मैं भी तेरे ख्याल से मुतफिक हूँ। अजदर बाबा जल्दी से बोला। महापुजारी को मजबूरन खामोश हो जाना पड़ा। अब घोड़ों की टापें एक तसलसल के साथ पथरीली जमीन पर पड़ती सुनाई दे रही थीं और उनका रुख हमारे खेमे ही की तरफ मालूम होता था क्योंकि टापों की आवाजें लम्हा बेलम्हा करीब से करीब तर होती जा रही थीं। उसकी एक वजह खेमे के अंदर जलती हुई मशाल भी हो सकती थी। उस पूरे इलाके में खेमे के सिवा दूर दूर तक कहीं रोशनी नहीं थी। फिर मुझे और अंजिला को उसी खेमे के अंदर रहने दिया गया और सारे मसला अफराद बाहर चले गए। खिलाफे तवक्का मैं और अंजिला के चेहरे से खौफ का ज़हार नहीं हो रहा था और उस पर मुझे हैरत हुई क्योंकि इस वक्त तो अंजिला को यहीं से ज्यादा खौफजदा होना चाहिए था। और कुछ ही देर में यूं लगा कि आने वाले घुड़सवार चट्टान के करीब आकर रुक गए हों और फिर एक बुलंद आवाज सुनाई दी। कोई कह रहा था कि हमारी एक औरत भाग गई है और हम उसे तलाश कर रहे हैं। वो इस तरफ आई है और हमें शक है कि तुम लोगों ने उसे अपने खेमे में छुपा लिया है, तो हम तुम्हारे खेमे की तलाशी लेना चाहते हैं। ए अजनबी लोगों, जवाब में अजदर बाबा की आवाज उभरी, तुम्हें हमारे खेमे की तलाशी लेने का कोई हक नहीं है।